all times. And since this is the land of Ma Durga, what better place than launching the trailer of Bengal Files? প্রিয় দর্শক, সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আজকে যে ভিডিওটি আমরা দেখছি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং তথ্যবহুল। আপনারা ভিডিওটি দেখবেন, তথ্যগুলো জানবেন এবং আরো অন্য নাগরিককে এই তথ্যগুলো জানার জন্য ভিডিওটি শেয়ার করে দেবেন। সবাই আমাদের সাথে থাকবেন, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ সাথে থাকার জন্য। This has been organized with all the permissions, approvals of last minute. Just now they are saying that they have got some instructions that we cannot play it. We are sorting it out. Please sit down. You can see this is what is happening. It appears as if there are two constitutions in India, one Indian constitution and one there is a special constitution which runs here. भारत नहीं है, ये पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल, यहाँ पे दो कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, एक हिंदुओं का और दूसरा ये मुसलमानों का। দ্য বেঙ্গল ফাইলস, এই বাংলায় এই কলকাতায় যাতে দ্য বেঙ্গল ফাইলস এর ট্রেলার রিলিজ করতে না হয়, রিলিজ করতে না পারেন পরিচালক বিবেক অগ্নিহোত্রী, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তার পুরো পুলিশ প্রশাসনকে নামিয়ে দিয়েছেন। প্রথমে এটি একটি সিনেমা হলে রিলিজ করার কথা ছিল ট্রেলারটি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রশাসনের বাধায় সেটা হয়ে ওঠেনি। আজকে একটি বেসরকারি হোটেলে এই ট্রেলার লঞ্চের অনুষ্ঠান ছিল। সেখানে সবকিছু ঠিকঠাক হয়ে যাওয়ার পরেও মমতার কলকাতা পুলিশ হাজির হয়ে গেল এবং সেখানে তারা বাধা দিল হোটেল কর্তৃপক্ষকে নিয়ে গিয়ে। দ্য বেঙ্গল ফাইলস ট্রেলার রিলিজ করতে দেবেন না মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আটকালে কি ট্রেলার রিলিজ হওয়া আটকায়? কি হলো? কিভাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ট্রেলার রিলিজে বাধা দিলেন দেখাবো। তার আগে আপনাদের যেটা দেখাবো বেঙ্গল ফাইলস ট্রেলার, যেটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চেষ্টা করেও বন্ধ করতে পারলেন না। ট্রেলার রিলিজ হয়ে গেল এবং এই মুহূর্তে সেটা ভাইরাল। সোশ্যাল মিডিয়ার পেজে, ফেসবুকের পেজে, ইউটিউবে, এক্স হ্যান্ডেলে এখন দ্য বেঙ্গল ফাইলস এর ট্রেলার ঘুরছে। আপনারা যারা দেখেননি এখনো দ্য বেঙ্গল ফাইলস ট্রেলার, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চেষ্টা করেছিলেন বাধা দিতে কিন্তু পারেননি। সেই দ্য বেঙ্গল ফাইলস এর ট্রেলারটা আগে দেখে নিন এবং আমি ট্রেলারটা দেখেছি, গোটা সিনেমাটা দেখার জন্য অপেক্ষা করে বসে আছি। দেখুন আপনারা। अपना नाम बताओ। तैमूर। लेकिन सोचो सन 2050 जब ये इंडिया का पहला युवा माइनॉरिटी प्राइम मिनिस्टर बनेगा तब हमारी डेमोक्रेसी की कितनी बड़ी जीत होगी। ये भारत नहीं है, ये पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल, यहाँ पे दो कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, एक हिंदुओं का और दूसरा ये मुसलमानों का। जिन्ना मेरे भाई, भारत का मुसलमान तो कन्वर्ट है, पहले तो सब हिंदू ही थे ना, हमारा डीएनए एक है। नो मिस्टर गांधी, हिंदू मुस्लिम एक नहीं है। आप वेदों को मानते हैं, हम कुरान को मानते हैं, आप लाखों भगवान को मानते हैं, हम सिर्फ अल्लाह को मानते हैं। पाकिस्तान से दिल नहीं भरा तो जिन लोगों को नहीं चाहिए, इसे डायरेक्ट एक्शन डे मना रहा है। भारत हिंदुओं का राष्ट्र है और इस युद्ध में हिंदू हार रहे हैं। जीत कौन रहा है? जिन्ना, क्योंकि हम सब नशे में चूर हैं और इस नशे का नाम है गांधी की अहिंसा। पाकिस्तान जिंदाबाद। हे काला हयामा दे देते ना थोड़ा सा बंगाल उनको, एक जमीन का टुकड़ा ही तो है। अगर बंगाल पाकिस्तान को दे दोगे तो क्या बंगाली संगीत, बंगाली भाषा, बंगाली खाने को भी दे दोगे? बंगाल को मारोगे तो भारत भारत नहीं रहेगा। जमीन का टुकड़ा नहीं, इंडिया का लाइट हाउस है बंगाल। जब इलीगल इमिग्रेंट्स 10% हो जाते हैं तो ये वोट बैंक बन जाते हैं। 20% हो जाने पर ये अपने राइट्स की डिमांड करते हैं और 30% होते ही नई कंट्री की डिमांड करते हैं। 7 में शुरू हुआ था वो आज तक चल रहा है और कभी खत्म ही नहीं होगा। आजादी के 80 साल बाद भी हम उसी कम्युनल पॉलिटिक्स से लड़ रहे हैं। क्या हम आजाद हैं? और अगर आजाद हैं तो इतने बेबस क्यों हैं? ये पार्टीशन आज खत्म नहीं, शुरू हुआ है। इट्स एन अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट।
विश्व एक खेल है, लोग मरते हैं, देश जलता है, खेल चलते। इसमें से वी द पीपल ऑफ भारत कौन है? भारतीय तो है। প্রথমে ঠিক ছিল বিবেক অগ্নিহোত্রীর এই দ্য বেঙ্গল ফাইলস এর ট্রেলার রিলিজ হবে একটা সিনেমা হলে, কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশাসন অনুমতি দেয়নি, রাতারাতি বন্ধ করে দিয়েছে এবং সেটা বিবেক অগ্নিহোত্রী জানতে পারার পর তিনি তার পরিকল্পনা ক্যান্সেল করেন। কি বলছেন পরিচালক বিবেক অগ্নিহোত্রী, কোন সিনেমা হলে কিভাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দ্য বেঙ্গল ফাইলস রিলিজ করতে দিলেন না, শুনুন একেবারে পরিচালকের গলা থেকে। दोस्तों, मैं अभी अभी कलकत्ता पहुंचा हूं। जैसा आप जानते हैं, हमने डिसाइड किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, द बंगाल फाइल्स का ट्रेलर हम कोलकाता में लॉन्च करेंगे, क्योंकि ये फिल्म डायरेक्ट एक्शन डे पर बेस्ड है और कल 16 अगस्त है और इससे ज़्यादा उपयुक्त कोई और जगह हो नहीं सकती है। लेकिन मैं जैसे ही यहाँ पहुँचा, मुझे एक बुरी खबर सुनने को मिली, और खबर ये है कि हमारा जो ट्रेलर है ये लॉन्च होने वाला था जैसे हर कोई ट्रेलर लॉन्च होता है एक सिनेमा हॉल में, और ये भारत की एक नामचीन बहुत बड़ी सिनेमा हॉल चेन है, और हमारे पास सारी परमिशंस थी, सारा राइटिंग में कॉरेस्पॉन्डेंस था, इसीलिए तो हमारी सारी टीम यहाँ कोलकाता आई। लेकिन यहाँ पहुँचते ही साथ मुझे अभी अभी पता चला है कि उस कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है, और वो इसलिए कैंसिल किया गया है, उसकी एक्सक्यूज़ ये दी गई है, जो कि राइटिंग में नहीं अनऑफिशियली दी जा रही है, कि उनके ऊपर बहुत सारा पॉलिटिकल प्रेशर है और वो किसी भी तरह का पॉलिटिकल टर्मोइल नहीं चाहते हैं, और चूंकि वो यहाँ पे सरवाइव कर सकें इसलिए उनके लिए सही नहीं होगा। मैं उनकी मजबूरी समझता हूँ। कोई भी बिजनेस हाउस क्यों ऐसा काम करेगा जिसके कारण उसको पॉलिटिकली आगे चल के बहुत मुसीबत हो। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि कौन है वो लोग, कौन सा है वो पॉलिटिकल प्रेशर, कौन सी है वो पॉलिटिकल पार्टी जो हमारी आवाज़ को सप्रेस करना चाहती है, और क्यों करना चाहती है। जो फिल्म अभी किसी ने देखी नहीं है, जिस फिल्म को सेंसर का सर्टिफिकेट मिल चुका है, उस फिल्म को लोग कैंसिल क्यों करना चाहते हैं। पहले हमारे ऊपर इतनी सारी FIR लॉन्च की गई, जब हमने यह सारा कार्यक्रम किया, इतना खर्चा किया, सारी व्यवस्था की, हम यहाँ पहुँचे तो अब हमें पता चल रहा है कि उस थिएटर में हम लोग अपनी फिल्म नहीं दिखा सकते हैं, फिल्म का ट्रेलर नहीं दिखा सकते हैं। दिस इज वेरी सैड, इट्स अ वेरी सैड कॉमेंट्री ऑन अवर डेमोक्रेसी। क्या भारत में 2 कॉन्स्टिट्यूशन चलते हैं, एक भारत का और एक यहाँ बंगाल का? लेकिन मैं भी हारने वालों में से नहीं हूँ दोस्तों। हमने ठान लिए तो ठान लिए, अब जो भी करना पड़े, कैसे करना पड़े, आई लेट यू नो। लेकिन ट्रेलर तो यहीं लॉन्च होगा, क्योंकि 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे में और उसके बाद नोआखली जेनोसाइड में हजारों, दसों हजारों लोगों की जान गई थी, जिसके बारे में किसी को पता नहीं है। तो ऐसा क्या है कि वो सत्य बताने पे कई लोग हमसे नाराज हैं और खफा हैं। ट्रेलर तो कोलकाता में ही लॉन्च होगा। आई कैन नॉट बी साइलेंस्ड बिकॉज ट्रूथ कांट बी साइलेंस्ड। प्लीज ब्लेस मी, सपोर्ट अस सो दैट वी गेट द स्ट्रेंथ कि भारत का एक छुपा हुआ इतिहास का ऐसा कड़वा सच, सच अ डार्क चैप्टर सबके सामने आए। वेट टिल टुमारो। আজকে বেসরকারি হোটেলে দ্য বেঙ্গল ফাইলস এর রিলিজ আটকে দেওয়া হলো, পুলিশ পৌঁছে গেল, হোটেল কর্তৃপক্ষকে নিয়ে হাজির হয়ে গেল। হোটেল কর্তৃপক্ষ আগেই জানতো দ্য বেঙ্গল ফাইলস এর ট্রেলার রিলিজ হবে। হয় সাধারণত এই সমস্ত হোটেলগুলোতে বিভিন্ন রকমের সিনেমার গান, সিনেমার ট্রেলার রিলিজ হয়, কিন্তু আজকে এই সবকিছু ঠিক ঠিকানা হয়ে যাবার পর মমতার পুলিশ পৌঁছে গেল। হোটেল কর্তৃপক্ষ বাধা দিল দ্য বেঙ্গল ফাইলস রিলিজ করতে বিবেক অগ্নিহোত্রীর টিমকে। কেন বাধা দিল কেউ জানে না। This has been organized with all the permissions, approvals. Ab last minute, just now they are saying that they have got some instructions that we cannot play it. We are sorting it out. Please sit down. You can see this is what is happening. It appears as if there are 2 constitutions in India, one Indian constitution and one there is a special constitution which runs here. So please be patient. Please sit down. They are standing here. Suddenly, sir, we have paid money, all the screens are here, all the tests have been done, they know exactly what was supposed to be done. But last minute, just now they are saying that some problem they are creating. आप जानते हैं, some political pressures they have.
आपकी आंखों के सामने रोक रहे हैं, कैमरा उधर मोड़ लीजिए आपको दिख जाएगा। देयर इज नो रीजन। भाई अभी आपके आने के 10 मिनट पहले तक तो यहाँ सब टेस्ट चल रहे थे, उन्हीं की परमिशन से तो हो रहा है। दे नो एग्जैक्टली दैट वी वर सपोज टू लॉन्च द ट्रेलर हियर। फर्स्ट दे कैंसिल्ड इन द थिएटर, इन सिनेमा हॉल, नाउ दे वांट टू कैंसिल इन अ होटल आल्सो। दिस इज द स्टेट ऑफ बंगाल टुडे। হোটেল কর্তৃপক্ষ বলছে উপর থেকে চাপ আছে, এই সিনেমার ট্রেলার দেখানো যাবে না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কি আদৌ আটকাতে পারবেন এই ট্রেলার রিলিজ? ট্রেলার তো আপনারা দেখে নিলেন, সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল। গোটা বাংলার মানুষ নিজেদের মোবাইলেই এই ট্রেলার দেখে নেবে। তাহলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুলিশ এরকম মূর্খের মতন প্রথমে সিনেমার হলে, তারপরে বেসরকারি হোটেলে গিয়ে ট্রেলার রিলিজের অনুষ্ঠান কেন আটকাচ্ছে বলুন তো? 14 তলা থেকে রীতিমতো কড়া নির্দেশ চলে এসছে মমতা পুলিশের কাছ থেকে যে এই রাজ্যে ট্রেলার রিলিজ করতে দেওয়া যাবে না। আরে দ্য বেঙ্গল ফাইলস এর ট্রেলারের যে অনুষ্ঠান সেটা তোরা বন্ধ করবি, দ্য বেঙ্গল ফাইলস এর ট্রেলার কি করে বন্ধ করবি? সোশ্যাল মিডিয়ার যুগ, আমারই ফেসবুক পেজে দেয়া আছে, আমি এই ইউটিউবের এই খবরেও আপনাদের আবার একবার দেখিয়ে দিলাম। তো কি করে আটকাবে? দ্য বেঙ্গল ফাইলস ট্রেলার আটকাতে পারবে না মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকার। দ্য বেঙ্গল ফাইলস গোটা সিনেমাটাও আটকাতে পারবে না। হ্যাঁ, বাধা দেবে, সিনেমার হল দেবে না, ব্যান্ড করে দেবে, অনেক কিছু করবে, কিন্তু আমি অন্য রাজ্যে গেলেও দ্য বেঙ্গল ফাইলস দেখে আসবো। দ্য বেঙ্গল ফাইলস সবাই দেখুন, আজকে সেই 16ই আগস্ট দ্য গ্রেট ক্যালকাটা কিলিংস আজ থেকে শুরু হয়েছিল। কচুকাটা করা হয়েছিল হিন্দুদের। অধিকাংশ গল্প এই রাজ্যের অধিকাংশ হিন্দু বাঙালি জানেই না। এই মূর্খ বাঙালি জানেই না যে সুরাবর্দির সৈন্যদল, কলকাতা পুলিশ এই সময় কি করেছিল, কি শুরু করেছিল। এই মূর্খরা আজকে জয় বাংলা বলছে, জানেই না এই মূর্খরা জয় বাংলাটা হচ্ছে বাংলাদেশের জাতীয় স্লোগান। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই পশ্চিমবঙ্গটাকে পশ্চিম বাংলাদেশ করছেন, এই জন্য বাংলাদেশের জাতীয় স্লোগান জয় বাংলা এখানে আনার চেষ্টা করছেন। এই তৃণমূলী মূর্খরা জানেও না তারা যে স্লোগানগুলো দেয় প্রত্যেকটা বাংলাদেশ থেকে চুরি করা। মা মাটি মানুষ স্লোগানটা কে দিয়েছিল? বেগম খালেদা জিয়া, বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী। খেলা হবে স্লোগান কে দিয়েছিল? এই বাংলাদেশের নেতা ওসমান। সব চুরি করা। আর জয় বাংলা স্লোগান বাংলাদেশের জাতীয় স্লোগান। এই পশ্চিমবঙ্গটাকে পশ্চিম বাংলাদেশ বানাতে চান, তাই বাংলাদেশের জাতীয় স্লোগান এই রাজ্যে চালু করার চেষ্টা করছেন পিসি ভাইপো। বাংলার মূর্খরা জানে এগুলো? কখনো প্রশ্ন করেছে কোনো নেতাকে জয় বাংলা বাংলাদেশের স্লোগান আমরা কেন বলবো এখানে? তাহলে কি আমরা এই পশ্চিমবঙ্গটা বাংলাদেশের বর্ধিত অংশ হতে চলেছি? কেউ প্রশ্ন করে না। দ্য বেঙ্গল ফাইলস ট্রেলার রিলিজ হয়ে গেল, ট্রেলার দেখুন, পুরো ফিল্মটা দেখার উৎসাহ জাগবে। আমি তো পুরো ফিল্মটা দেখবো, আপনারা কি করবেন? দেখতে থাকুন দা নিউজ বাংলা। আমরা আবার এই রাজ্যে ঘটে যাওয়া এই ধরনের অনেক খবরই চেপে রাখতে দেব না।